প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজ বুধবার ভগবান গণেশের আরাধনার দিন। সকল প্রকার সমৃদ্ধি পেতে প্রতিদিন ভোরবেলা শুনুন শ্রী গণেশ গায়ত্রী মন্ত্র। নিয়মিত এই মন্ত্র শ্রবণে সকল কাজে আসবে সাফল্য, দূর হবে অর্থ অভাব। ওম মেঘদন্তায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তি প্রচোদয়াৎ। 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 ওম মেঘদন্তায় বিদ্মহে
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे 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 वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।